وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين علما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب شفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سهولة الأخلاق الهيبة الهوية القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نشأته به تعطرت الطرق والمنازل وبأرض ذكره تطيبت المجالس والمحافل صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية صلى الله عليه فما من خلق في البرية المحمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود صلى الله عليه أجملت في وصف الأبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه صلى الله عليه وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقعنا ومولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك عدة الأكلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يسن الختم كما يسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم قلنا صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولما نظر الفكر من ضرائر أوصاف المحمدية وقولا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشهورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال مقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة اللهم يا من إليك تتوجه الآمل تعود غافرة وعلى باب عزتي تعد رئال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وعفيد سرك وهامل الراية دعوتك شاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواتن القرب والمظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص آمين اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل هذا ذكر ربي من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جهاد النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلامضنا بحركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا بجميع أطوارنا وطلباتنا بجميل رعايتك وأحسن وقايتك
الإخوان في حضرة هذا الحبيب من العاطرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تهرمنا وذنوبنا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقبل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمعمل بما عمل وأن تجعلنا ممن نصر آل الحبيب ووزره ومن وطهره وأم ببركاته وشريف بفجأته أولادنا ووالدينا وعلى قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأبطال والشهورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وسورة. واشف اللهم كربة المكروبين والدينين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وارشد العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحسن المكين من الذنوب والخطايا وأجعلنا في العمل بطاعتك وصدق بخدمتك دائمين. وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين والمؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك وأنت بالنبيين. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله ورحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. آمين. بسر الفاتحة وسورة الكهف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك كفى والناس على أنتهيهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا وجرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا وضربنا على آذانهم كل سنين عددا ثم بعثنا من أعلم عهد الحسن وأحسن ما لبثوا أمدا إننا نقص عليك نبأهم بالحق إنهم كتاب آمنوا بقدياتنا هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لا يأتون عليهم بسلطان بين ومن أصدق ممن افترى على الله كذبا وإن كفرتم فما يعبدون إلا الله فأولئك كفروا
لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا ويرى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفها بين يمينها وإذا غربت تقترب ذات الشمال وفي وجهة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسط فاطلعت عليهم فوليت منكم فرارا ولملئت منهم رعبا فكذلك بعثناهم يتساءلون بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بولدكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه لا يتلطف وليشترن بكم أحدا إنهم يزهر عليكم يرجموكم أو يعيدكم بملة ولا تدرون أبدا وكذلك أثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربنا أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم قلبهم ويقولون خمسة سادسهم قلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم قلبهم قل رب أعلم بأكثرهم ما يعلمون إلا قدير ألا تنام بهم إلا مراعا زائرا ولا تستفت بهم أحدا ولا تكون من شيء بعد ذلك غدا إلا أن شاء الله واذكر ربك إذا نسيت وتنسى يهدون رب الأكرم من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك بحكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولا تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه فلا بعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة ولا يدين من أفضل ومن كان أمره فرطا فلا يحق من ربك فمن شاء فليؤمن ومن شاء ومن يستغيث يغاث بماء كالمهل في الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لنرجو أجر من أحسن عملا أولئك جنات عدن تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق المتكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا يضرب الأمثل الرجلين جعلنا لأهلهما جنتين من أعناب وأفرمناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاول أن أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وظالم لنفسه قال لا أظن أن تبيد هذه أبدا ولا أظن الساعة قائمة ولا أردت ولا ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاول أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن تراني أنا أقل منك مالا وولدا فأحسن ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عنهم حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماءها غورا فلا تستطيع أن طلبا وأحيط بثمره فأبدأ الرسل يقلبك فيعلم ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لأشرك بربي أحدا ولم تكن له بيت يعبدون من دون الله وما كان منتصرا هنالك ولاية لله الحق وخير الثواب وخير العقبى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما
الآخرة. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم السير والجبال وترى فالعزة وحشرنا فلم يوافقهم منها أحدا ونعرض على ربك صفا وقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن نجعل لكم موعدا ونطيع وترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما أشهدهم خلق السماوات والأرض وما خلق أنفسهم وما كنت أتخذ مضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلن يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا بهذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وما يرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين وجعلوا الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وأنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنه ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا ويتدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربنا غفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجلهم لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه مولا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وقال موسى لفتاه لا أبره حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيلا بالبحر سربا فلما جاوزا قال فتاه آتنا خبانا لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إن أوينا إلى الصخر فإني نسيت الحوت وما أنساني إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمنا من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لا تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لا تحيط به خبرا قال سجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فاعترضا حتى إذا ركب في السبيل فخرقها قال أخرقتها لتخرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لتعاقبني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فأطاق حتى إذا لقي غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن فهمتك عن شيء بعد فلا تصاحبني قد بلغت من الدنيا عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل القرية استطاعها أهلها فأبوا يدخلوها فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقاما قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت بمساكين يعملون في البحر فأردت أعيبها وكان وراءهم مالك يأخذ كل سفينة وثبا وأما الغلام فكان فخشينا أن يهلكما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجبال فكانت لغلامين يتيمين في المدينة وكانت تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما
وما فعلت عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا أن يسألوك عباد بني قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه بكل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجهها تغرب بعين همية ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ضر سوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من علينا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل له من دونها سترا كذلك وقد أعطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دون ما قوما لا يكادون يفقهون قولا قال يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض وأن نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني به ربي خير فأعطوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين السلفين قال انفخوا حتى إذا جاءه نارا قال آتوني افرغ عليه طرا فما استطاعوا أن يذروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي لعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يعود في بعد ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وقالوا لا يستطيعون سمعا فحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون سمعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم بأنهم مما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها ولا إلا كان البحر مدادا لكلمات ربي ولنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي والذين بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اقرأ كتاب الأذكار. كتاب الأذكار. اقرأ. بسم الله. أين وصلنا؟ أين وصلنا؟ من القارئ؟ ها؟ أزهر. اقرأ. واعلم ان الدين سنه لو تركها صحابته وعمرته ولا شيء عليه لكن فاتتهم البقيه العظيمه والابتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم عليها هذا معلوم هذا ومذهب جماهير العلماء من مذهبنا ومذهب جماهير العلماء. ومذهب جماهير العلماء
وقد أوجب في أصحابنا واستردها لصحتهم في بعضهم والصواب الأول لكن تستحب محافظة عليها باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ومن الخروج من الخلاف والله أعلم وإذا آمن أن يرد عليك الذكر وأخلاق الله تعالى الجلال لبيك اللهم عن جلال إلى آخر ما يقول من يهدي أن يكون فقد ويستعرض أن يصلي على رسول الله وأن الإمام نفسه ولمن أراد بأمور الآخرة ويسأل الله تعالى بذاته ويسألها ويستعيذ به من النار ويستحب الإنسان من سيئته ويستحب ذلك في كل حال رحمة وزائرا وماشيا ورميا ومتجئا وزائرا وسائرا ومنزلا ونورا وهائلا وعند التحدث الأهوال تجدد وعند التحدث الأهوال والتوالي زمنا ومكانا وغير ذلك فإن كان من الأفعال والجماع وعند الجنة والموت والصعود إلى الوجود والركوب إلى النهوض وإدراء الصلاة وفي المساجد منها والأقوال أنهم لا يمثل في هذا الصلاة إلى مثل هذا والأقوال أنهم يمثل في هذا الصلاة والسعي لأنه Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dalam kitab ini, lanjutin dari bahasa kita Al-Adhkar Imam Nawawi. Dahulu kita bacakan Fatihah untuk beliau di Muhyiddin Abi Zakaria yang bicara ala Syaraf Nawawi ila hadratin Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan, masih dalam pembahasan tentang kitab Adhkaril Hajj, kitab zikir tentang haji, zikir haji ya. Nah, ini kita bahas, katanya ulama, ilmu itu ya menuntut seseorang untuk diamalkan, maka ya niat ya, mudah-mudahan kita bahas ilmu tentang haji, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mempermudah dan mempercepat kita berangkat haji insyaallah. Amin ya rabbal, sampai ke tanah suci, sampai ke Masjidil Haram, sampai ke Masjid Nabawi, ya ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakada, amin ya rabbal alamin. Terakhir bahasan kita adalah yaitu wa'lam anna talbiyata sunnatun. Talbiyah itu semuanya sunnah. Ya, talbiyah itu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la, labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini kalimat talbiyah hampir semua orang Islam hafal. Baik dia belum pernah sekalipun berangkat umroh atau berangkat haji udah hafal, karena memang rohnya rindu. Rohnya sudah rindu dengan kalimat tersebut untuk diucapkan. Rohnya ada rindu, kepingin supaya hadir di tempat tersebut. Ya, jadi ucapan talbiyah hukumnya adalah sunnah. Ya, anna talbiyata sunnatun. Lau taraka sahha hajju. Kalau dia tinggalkan ucapan talbiyah tadi, maka sahha hajju, maka sah saja hajinya. Hajinya sah. Wa umrahnya sah. Wala syai'a alaih, dan tidak ada sesuatu yang harus dia keluarkan karena dia meninggalkannya. Ya, enggak wajib apa-apa. Ya, hanya saja pastinya lakin akan tapi fatatul fadilatul azimatu. Akan tapi fatathu lepasmu pada dia al-fadilatul azimah, fadilah besar. Karena dia meninggalkan zikir, padahal di antara syiar yang paling terbesar syiar yang terbesar ketika haji atau umroh, ketika dalam kondisi sedang ihram, maka adalah mengucapkan talbiyah. Itu syiar terbesar. Ya, itu ucapan talbiyah tadi. Hakada. Kemudian kalau dia nggak baca, ya sayanglah, lepas pada dia fadilah besar. Ya. Kemudian wal iktida'u bi Rasulillah, dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah juga bertalbiyah. Rasulullah bertalbiyah. Hadza huwa sahih, dan inilah namanya sahih min madhabina, dari madhab kita, wa madhab jami'il ulama, dan madhab jumhur daripada kalangan ulama.
Wa qad aujabaha ba'du ashabina, dan sungguh telah mewajibkan padanya talbiyah. Ya, siapa yang mewajibkan? Ba'du ashabina, sebagian daripada sahabat-sahabat kami dari kalangan ulama ada juga yang mewajibkan talbiyah. Ya, ada yang mewajibkan talbiyah. Wastarataha, dan mensyaratkan sebagian ulama pada talbiyah. Li syi'atil haji, untuk kesahannya haji. Wastarataha li syi'atil haji ba'duhum bil ma'ani. Dan mensyaratkan pada talbiyah tersebut untuk kesahannya haji sebagian daripada ulama. Jadi sebagian ulama itu mewajibkan talbiyah. Sebagian ulama itu mensyaratkan talbiyah itu menjadi syarat untuk kesahannya haji. Ya, tapi menurut pendapat yang jumhur ulama, kebanyakan ulama mengatakan bahwasanya ya sunnah hukumnya bertalbiyah. Tapi kalau ditinggalkan maka lepaslah bagi dia pahala besar atau fadilah besar. Agadan. Wasawabul awal, dan yang paling benar adalah yang pendapat pertama tadi, yaitu yang jamaahir ulama, yaitu mazhabnya kita, itu benar juga mazhabnya jumhur ulama. Kalau kemudian lakin ya, akan tetapi tustahabul muhafadzatu 'alaiha lil iktida'i bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Disunnahkan al muhafadzah, menjaga alaihi atas apa tadi? Talbiyah dan iktidak, karena mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walil khuruji minal khilaf, dan karena supaya keluar daripada khilaf. Ya, lebih bagus dijaga, dibaca aja talbiyah, bagus. Karena keluar dari khilaf, karena kalau tidak dibaca ada yang mewajibkan. Kalau ada yang mewajibkan berarti kan dosa kalau ditinggalkan. Itu maksudnya. Ya, karena ada yang mewajibkan. Maka keluar dari khilaf adalah tetap membacanya. Tetap menjaga untuk senantiasa dibaca itu talbiyah tersebut. Ya. Wallahu a'lam. Wa idza harama, apabila seorang itu dia ihram, niat ihram an ghairi, untuk orang lain, qala, dia berkata. Misalnya contoh, ya, kau sudah haji, amin. Ya, misalnya berhaji. Kemudian ke sana lagi itu haji. Haji itu siapa? Hajinya diniatkan untuk orang lain. Siapa itu? Entah untuk keluargamu yang belum haji, entah untuk orang tuamu yang belum haji, maka niatkan untuk dia. Ya, niatkan. Jadi hajimu sudah selesai pertama kali, ya. Kemudian tahun depannya lagi atau beberapa tahun berikutnya lagi berangkat lagi haji, sudah gitu ya. Maka diniatkan untuk orang yang orang apa yang kita sayangi untuk haji, ya, diniatkan haji. Bisa orang tua kah, siapakah yang belum haji. Tapi dengan syarat yang belum haji itu, ya, dengan syaratnya adalah dia satu adalah sudah meninggal dunia. Sudah meninggal dunia, baru boleh dia dibadalkan, digantikan hajinya. Yang kedua adalah kalau dia sakit yang tidak memungkinkan sembuh secara medis, dokter sudah mengatakan, memvonis dia secara medis bahwasanya ini penyakit yang mungkin sembuh, berarti dia lumpuh total. Ya, dia udah nggak bisa ngapa-ngapain, berada di tempat tidur saja berbaring. Nah, berarti orang semisal ini yang sudah dapat vonis dari medis bahwasanya dia tidak memungkinkan lagi untuk sembuh, maka bolehlah untuk dibadalkan hajinya. Boleh untuk dibadalkan hajinya, badal haji, ya. Begitu juga ada umroh juga boleh juga dibadalkan umrohnya, ya. Tapi dengan syarat tersebut berlaku. Bukan berarti orang sehat kemudian mumpung misalnya ada pula, ya, mumpung saudaramu ada di Mekah, kemudian dia udah haji berkali-kali, kemudian kau bilang badalkan aku haji ya, padahal kau sehat. Ya boleh, ya ini enggak sah, ya. Sehat, ada sehat, hanya saja nggak ada duit aja, makanya nggak berangkat kan itu kan. Tapi sehat itu nggak boleh. Syaratnya adalah satu adalah dia sakit yang sekiranya sakitnya tidak memungkinkan untuk sembuh, la yurja bur'uhu, sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, dalam bahasa kita begitu. Kemudian dia sudah meninggal dunia, maka bolehlah untuk dibadalkan. Tapi kalau misalnya dia dibadalkan, apa yang diucapkan? Misalnya kita udah haji, kemudian kita mau menggantikan, membadalkan haji berikutnya untuk orang lain, misalnya untuk orang tua, maka diniatkan qala nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala an fulanin. Ya, aku berniat haji dan aku berihram dengan haji karena Allah Subhanahu wa taala an fulan, untuk si fulan. Siapa sebut namanya? Ya, nama orang tuamu, ibumu kah, atau nama bapakmu kah, gitu ya. Di sana itu. Ya. Maka sebut nama orang tua yang telah meninggal dunia atau siapa yang kiranya mau dibadalkan. Ya, kemudian ucapkan labbaik Allahumma an fulan. Ya Allah, ya, aku mulai panggilanmu untuk si fulan. Ya, dibaca gitu.
ila akhir ma yaquluhu min man yu'ribu an nafsihi, sampai akhir apa yang diucapkan dia dari orang yang ihram dan untuk diri sendiri. Berarti labbaik Allahumma an fulan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Gitu ya, dibaca semisal itu. Ya. Kemudian itu apa tadi, kalau menggantikan atau membatalkan haji atau umrohnya orang lain. Kalau faslun wa isahabu ayyusanniya ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'da talbiyati, disunahkan untuk dia bersalawat siapa seorang tersebut yang ihram tadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da talbiyati, setelah talbiyah. Sunnah salawat ini menunjukkan bahwasanya ya hampir bukan hampir sih, ya seluruh perbuatan dan amal-amal dari yang disyariatkan, yang diajarkan sama syariat itu adalah diletakkan di dalam amal tersebut, ya, diletakkan sholawat di dalam amal tersebut, ya, semua amal, ya, mau makan sunnah untuk sholawat, ya, sebutkan dalam itu ada juga dalam kitab Bejuri ada, sebelum makan itu sunnah sholawat, ya, sebelum makan sunnah sholawat, bukan hanya baca doa Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar saja, bukan, tapi sunnah sholawat juga, ya, mau masuk masjid emang ada doanya Allahumma ighfir li dzunubi wa qali abwaaba rahmatik, tapi sunnah salawat, ada salawatnya. Mau keluar masjid sunnah salawat, ya, hampir semua keadaan tuh nggak mungkin lepas daripada salawat, ya, senantiasa tuh syariat mengajarkan tuh senantiasa baca salawat sama Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam urusan kemudian setelah talbiyah, ya, tetap baca salawat setelah talbiyah. Wa ayyadahu min nafsihi, dan dalam dia berdoa di nafsi untuk dirinya sendiri, wa liman arada, dan untuk orang arada yang dia kehendaki, ya. Kalau kita misalnya lagi apa tadi di niat ihram, sudah niat ihram haji atau umroh, kemudian kita mau doakan setelah talbiyah, banyak doa untuk diri sendiri dan untuk orang yang kita sayangi, untuk keluarga, gitu ya. Liman arada yang dia kehendaki. Apa yang doanya? Di umuril akhirati wa dunia, dengan urusan akhirat dan juga urusan dunia. Doakan urusan akhirat, doakan urusan dunia. Hakada. Ya, minta apa yang kau minta, karena tempat tersebut mustajab. Apalagi doa di Mekah, doa di tanah haram mustajab. Ya, mustajab. Ya, dan itu udah kejadian sangat banyak kali, tidak terhingga lagi orang yang berdoa di tanah haram, orang yang doa ketika dia ihram, orang yang doa di saat dia lagi ibadah haji atau umroh, menjalankan rangkaian ibadah haji atau umroh, itu mustajab. Maka jangan sekali-kali kemudian punya harapan dan punya keinginan yang kotor, yang jelek ketika dalam keadaan kondisi sedang ihram dalam menjalankan ibadah haji atau umroh. Ya, karena semuanya ucapan tersebut itu makbul, ya. Jadi doa. Naudzubillah min dzalik. Ya. Maka kalau naudzubillah min dzalik, kalau seandainya kemudian doanya doa buruk, naudzubillah. Ya. Maka jangan terucap atau jangan terbesit dalam hati hal-hal yang jelek, gitu ya, ketika dalam menjalankan ibadah haji atau umroh, ya. Enggak ada dulu ada orang mana, orang Afrika sana, dia lagi umroh kemudian tawaf dia mintanya sama Allahnya, ya Allah fulus, ya Allah fulus, ya Allah fulus, ya Allah keliling, doanya ya Allah fulus, ya Allah fulus, ya. Tahun depan dia balik jadi orang paling kaya. Tahun depan dia balik ke Mekah itu hartanya luar biasa banyak. Ya, minta duit, tapi ya kemudian kau minta duit aja barulah sama Allah. Masa pula dunia ini nggak sebanding dengan satu ayat. Panjang pula minta duit aja, minta akhirat juga. Ya, padahal mintanya ya Allah fulus, ya Allah fulus. Udah ada orang Indonesia tiru-tiru juga karena viral. Ya, udah ditiru-tiru sama dia. Ya, dia umrah kemudian tawaf, ya Allah fulus, ya Allah fulus. Kemudian ada orang tegur, dia pakai bahasa Inggris, orang dari mana, orang bahasa Inggris. Dia artinya gini lah kurang lebih. Kau minta depan bukan Ka'bah, minta hanya dunia, tidak fulus saja. Ya, minta akhirat. Kalau fulus gampang itu. Nanti setelah tawaf jumpain aku. Setelah tawaf jumpain aku. Ya, jumpain aku di sini. Jumpa. Ya, langsung ditransfer sama dia orang. Ya, banyak kali. Itu mustajab.
Kalaulah urusan hal gitu aja kemudian mustajab, gimana urusan akhirat? Harusnya orientasinya lebih itu lebih lagi lah ya untuk akhirat. Ya, jangan untuk dunia saja. Dunia penting, tapi nggak sebanding dunianya dengan sayap jamu. Ya, lau kanatid dunya tazinu indallah janaha ba'udah masaka kafiran syurminha syurbatama. Ya. Kalaulah ini dunia ini sebanding dengan satu sayap nyamuk, ya, maka Allah sudah berjanji bahwasanya tidaklah Allah memberikan minum kepada orang kafir, ya, meskipun hanya seteguk air saja. Dikasih minum. Menunjukkan ya dunia ini beserta isinya itu lebih hina dibandingkan satu sayap nyamuk. Tapi pastinya ya, yang namanya kita hidup dunia butuh dengan dunia. Ya mintalah dunia dengan kadarnya, tapi jangan lupakan lebih lagi seharusnya lebih besar lagi permintaan dalam hal akhirat, gitu ya. Galak kemudian, mana tadi? Akhirat dan dunia, dalam urusan akhirat dan urusan dunia, ya. Kalau seandainya kalau disebutkan, dan banyak juga para habaib, para ulama-ulama, mereka kalau di Mekah itu, ya, mereka doanya minta supaya disambungkan dengan Nabi Muhammad, minta supaya bisa kemudian jumpa dengan Nabi Khidir. Ya, kemarin kita baca dalam kitab apa tuh? Kanzun Najah, ya kan? Di tahun baru Imam Ghazali kemudian minta sama Allah di depan Ka'bah agar supaya dijumpakan dengan Nabi, langsung jumpa seketika. Ya, makbul. Ya, gitu juga dengan misalnya ya tadi kalau ulama-ulama tadi untuk nilai akhirat, hal-hal akhirat. Ya, dan disebutkan berapa banyak dari para ulama-ulama kita, ya, habaib, mereka itu dapat foto dari Allah Subhanahu wa taala, terbuka semuanya. Ya, hatinya terbuka untuk menyerap ilmu-ilmu bermanfaat. Itu karena sebab doa depan Ka'bah. Ya. Ya. Nah, doa depan Ka'bah ketika pulang dari haji atau pulang dari umrah, nampak seketika berubah dari ujung rambut ke ujung kaki, berubah semuanya. Cara pandangnya berubah, ucapannya berubah, kepintarannya berubah, semuanya berubah. Seketika berubah. Ya, ketika dia doa, karena sebagian mengatakan baca Yasin sampai 41 kali depan Ka'bah. Ya. Nah, itu terbukanya foto. Apa yang kau harapkan? Ya. Nah, termasuk juga informasinya adalah Al-Harif Salim Asy-Syatiri. Beliau itu baca Yasin depan Ka'bah. Ya, pulang dari haji, ya, beliau disebutkan lebih terkenal dengan disebutan Sultanul Ulama, rajanya ulama. Apa sebab? Ketika pulang dari haji dari semua ilmu semuanya gampang diserap sama beliau. Semua ilmu. Apa yang disebutkan sama beliau, apa yang dibaca sama beliau, hafal seketika. Oh Allah, ya. Nah, itu ya, itu ulama, permintaannya ulama. Ya, kalau permintaannya orang awam, ya itu dipulus saya tadi kan. Gak minta akhirat, meskipun ya nggak salah, orang yang minta dunia nggak salah, tapi ya yang salah itu hanya minta dunia tapi melupakan permintaan akhirat. Ada ya. Kemudian ya, dan banyak lagi ya, apa tadi ucapan yang kotor gitu juga, ucapan yang kotor ketika di sana juga ya, ucapan yang kotor juga di sana makbul. Ya, ada orang kemudian dia ya, dia orang tersebut ya seakan-akan membanggakan harta yang dia bawa. Dia bawa harta ketika dia bawa duit banyak ketika haji atau umroh. Ya, dia bawa harta duit. Kemudian ya dia bilang dengan ucapan yang meninggi. Ya, dia bilang sama kawannya, tenang aja Bu, aku banyak duit. Tenang aja Pak, aku banyak duit. Ya. Nah, memang ya aku memang uangku dalam bentuk dalam bentuk rupiah ada, dalam bentuk dolar ada, dalam bentuk real ada. Wah, itu tenang aja. Tapi ucapan meninggi, ya. Nah, setelah dia mengucapkan itu, turun dari mobil, dari bus atau dari mobil, kemudian hilang semuanya uangnya, hilang total. Baik uang rupiahnya hilang, uang dolarnya hilang, uang realnya hilang, kartu ATM-nya hilang, pokoknya semuanya hilang. Ya, KTP-nya hilang. Yang nggak hilang cuma satu, paspornya aja, bisa pulang aja. Ya, kalau hilang juga nggak bisa pulang. Kan ya? Nah, itu kalau udah
Oh ya, muncul saja ataupun terucap saja yang tidak baik, maka mustajab. Maka ucapan ketika berada di tanah haram, ucapan yang baik, yang baik-baik. Galang berikutnya. Wa yas'alullah ta'ala ridwana wal jannata, dan dia minta pada Allah Subhanahu wa taala ridwana, keridhaannya, wal jannata, dan surga. Allahumma inna surga ridhaka wal jannah. Kemudian wa yasta'idz, dia minta perlindungan dengan Allah taala minan nari, dari api neraka. Wa yasta'afu, disunahkan apa ditaruh memperbanyak. Jadi kita doa tadi, Allahumma inna surga ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar, ya. Dan disunahkan al-iktsaru memperbanyak min talbiyah dan talbiyah, banyakkan talbiyah. Wa yasta'afu, dan disunahkan tadi hal tersebut di kulli halin, setiap keadaan. Wa iman, dalam badan berdiri, wa qa'idan, dalam badan duduk, sunnah. Ya, jadi masa ketika sudah niat ihram sampai nanti kemudian mau tawaf, atau dia sebelum dia melempar jumrah, itu dia perbanyak semuanya talbiyah, perbanyak talbiyah. Ya, semua itu diisi dengan talbiyah. Di kala itu dan di waktu itu, zikir yang paling afdal adalah memperbanyak baca talbiyah. Baik dalam keadaan dia berdiri, duduk, masyian, berjalan, dan kaki, rakiban, dalam berkendara, mutajian, dan berbalik, wa naziran, dan tangga turun, wa sa'ir, semua keadaan. Waditan, berhadas ke dia, wa junuban, junub ke dia, wa aidan, haid ke dia, wa iddan tajaddudil ahwali, dan ketika terbaharuinya keadaan, misalnya berubah keadaan, wa taghayyuriha, dan berubahnya keadaan. Gimana berubah keadaan? Ya, kalau dari duduk menuju berdiri, berdiri menuju duduk tidur, itu berubah keadaan. Semuanya adalah sunnah untuk memperbanyak talbiyah. Itu ada. Ya, wa ghairi dzalika selain kaibalil lail, seperti datangnya malam matahari dan datangnya malam dan siang. Pokoknya perubahan antara malam dan siang dan banyak talbiyah. Wa indal ashari, dan ketika sahur, untuk sahur, wa istima'il rifaqi, dan berkumpulnya sama kawan-kawan, berbanyak talbiyah. Ya, wa indal qiyam wal qu'ud, ketika berdiri, wal qu'ud, dan duduk, wa su'ud, dan naik, wal hubud, dan turun, banyak talbiyah. Wa rukubi, dan berkendara, wa nuzuli, dan turun dia dari kendara, ajbari salawat, dan belakang-belakang sholat. Jadi setelah sholat banyak talbiyah. Wa bil masajid, dan di masjid-masjid kuliah semuanya. Wal asa'u, dan pendapat yang lebih sahih, annahu la yulabbi fi hadhihi tawafi wa sa'i, dan pendapat yang lebih sahih, sesungguhnya dia tidak membaca talbiyah fi hadhihi tawaf, dalam keadaan dia tawaf, wa sa'i, dan sa'i. Ya, ketika tawaf dan sa'i tidak dia baca talbiyah. Apa yang dibaca? Li'anna mahuma azkaran maksusatan, karena semuanya pada keduanya, baik itu tawaf dan juga dalam ketika sa'i, ada zikir khususnya, ada zikir khusus. Maka dia sibukkan dengan zikir tawaf, gitu ya. Sibukkan dengan zikir tawaf. Bagaimana baik itu kan? Alam itu ya Pak, terus. Tamir Ismail.
istalama Bismillahirrahmanirrahim. Wa yastahabu an yarfa'a sautahu bi talbiyah. Disunnahkan untuk seorang kita sebut yang berangkat yang tadi ya, ihram tersebut yang muhrim, dia mengangkat suaranya bitalbiyah dengan baca talbiyah. Baca keras suara, keraskan. Labbaik Allahumma labbaik, karena syiar. Karena syiar, ya. La yajuku bihaitu la yajuku alaih. Yang syiarnya dia tidak sulit, ya. Sudah sulit atasnya baca tersebut yang keraskan suara. Tidak sulit bagi dia untuk mengeraskan suara. Walaysa lil mar'ati raf'u sauti, dan tidak ada lil mar'ati untuk perempuan apa raf'u sauti mengangkat suara. Suaranya perempuan jangan keras-keras. Ya, udah cukup labbaik Allahumma labbaik labbaik la. Udah labbaik Allahumma labbaik, udah keras-keras. Itu ya. Kenapa? Li anna sautaha yukhafu iftitanu bihi. Karena sebenarnya suaranya si perempuan tersebut itu yukhafu itu dikhawatirkan iftitan itu mengundang fitnah dengannya. Paham ya? Dikhawatirkan mengundang fitnah. Ya. Tapi sekarang orang yang nyanyi itu yang nyanyi talbiyah rata-rata perempuan ya yang lakunya. Ya, yang lakunya. Wa yasta'abu ayyukar talbiyah. Dan disunnahkan ayyukar untuk dia mengulang-ulang talbiyah kullama marrat setiap kalinya salasa marrat. 3 kali fa aktsar atau lebih. Wa yati, dan dia datang. Ya, dia mendatangkan, jadi dia dibaca biha dengan talbiyah mutawaliyatan berterusan. Layak tauha, tidak dia putus kali tersebut dikalamin dengan ucapan atau pembicaraan wala ghairi selainnya. Jadi tetap terus talbiyah, jangan diputus dengan ngobrol, jangan diputus dengan bicara yang lain, gitu ya. Wa in sallama alaihi insanun, dan jika salam mengucapkan salam alaihi atas orang tersebut yang baca talbiyah tadi, siapa yang mengucapkan salam? Insanun, seorang manusia. Ada orang yang mengucapkan salam padamu. Kau sedang baca talbiyah, radda salama, dia jawab, agar dia jawablah salamnya tersebut. Karena jawab salam hukumnya wajib, ya. Jawab salam. Tapi kalau dalam kondisi kau sebagai orang yang memberikan salam pada orang yang talbiyah, gimana? Wa yukrahu salamu alaihi fi hadhil halati. Wa yukrahu, dan dimakruhkan assalamu, ucapan salam alaihi atas orang yang sedang baca talbiyah itu. Ya, fi hadil halati, dalam keadaan ini. Ya, karena apa? Akan memutus talbiyahnya dia. Ya, wa idza ra'a syai'an, dan apabila dia melihat sesuatu, wa ajabahu, kemudian dia takjub, kagum dengan sesuatu tersebut. Kagum dengan sesuatu yang dia lihat. Misalnya contoh apa yang dia lihat kagum? Contoh misalnya dia lihat jam besar itu. Jam besar itu, jam besar. Kagum dia, tinggi kali. Ya. Tengok bercahaya, cantik kali, misalnya gitu. Ya, atau nengok-nengok hal-hal yang lain yang dia membuat dia takjub, kagum dia dengan apa yang dia lihat, apa yang dia baca. Qala, maka dia baca labbaika innal aisha aisyul akhirati. Ya, dia berarti membuat yang dia lihat adalah hal kekaguman dalam bentuk keduniawian ya. Tapi bisa kagum nengok Ka'bah, Allahu Akbar, jadi ya, kagum nengok Ka'bah. Gitu ya. Itu nggak masalah. Bagus itu, kagum dengan Ka'bah karena ada bentuk ta'zim dengan Ka'bah. Tapi kalau kagum dengan hal yang lain, yaitu dalam bentuk keduniawian, bangunankah itu atau apakah itu yang dia lihat, maka ucapan labbaika innal aisha aisyul akhirah, iktidaan di Rasulullah, karena mengikuti Rasulullah SAW. Ya, ucapan innal aisha aisyul akhirah. Ya, sesungguhnya kehidupan hakiki adalah kehidupan akhirat, sehingga tidak membuat dia tertipu dengan dia memandang sesuatu yang dia kagum dengan itu. Itu. Dan ini juga, ucapan ini juga nggak apa-apa diucapkan. Misalnya kau lihat, ya, kau datang ke tempat perkotaan luar biasa, tempat yang suatu yang indah luar biasa, kemudian kau kagum, cantik kali. Ya, jangan yang pertama terucap dari lisanmu adalah, bagus sekali. Cantik kali, indah kali, jangan itu. Ya, enggak, katanya ulama, kalau seseorang mengucapkan ketika dia melihat keindahan dari bentuk alamkah, keindahan dari bentuk bangunankah, atau keindahan dari hal-hal yang lain, ketika diucapkan langsung indah kali, cantik kali, bagus sekali. Ini kemudian ulama adalah ini menunjukkan hatinya penuh dengan cinta dunia. Hatinya penuh dengan cinta dunia.
Ya, tapi apa yang dibaca, diucapkan? Ucapkan tadi, innal aisha aisyul akhirah. Semuanya kehidupan yang hakiki adalah kehidupan akhirat. Sehingga nggak tertipu dengan kehidupan dunia. Ya, kau mengucapkannya betul-betul kau sadari artinya. Yang ulang mengucapkannya nggak tahu artinya. Apa artinya? Nggak tahu. Yang penting itulah coba ucapannya. Ya. Jadi nggak ini jadi ya, nggak terasa dia ke hati. Tapi kalau kau ucapkan innal aisha aisyul akhirah, nggak ada kehidupan dunia ini. Yang kehidupan hakiki adalah yang kekal abadi di akhirat. Ya, bangunan yang indah ini bakal hancur semuanya. Ya, semua yang kemewahan-kemewahan yang nampak saat ini semuanya akan sirna semuanya. Yang hanya kekal nanti abadi adalah di akhirat. Itulah kehidupan kekal di abadi. Gitu ya. Itu kalau lihat sesuatu yang sekiranya membuat kau takjub, kagum dengan pemandangan yang kau pandang. Itu yang kau baca. Supaya hatimu Allah jaga, jangan sampai cinta sama dunia. Tadi ya. Hubbud dunya rasul kulli khati'ah. Cinta dunia itu adalah pokok dasar dari semua dosa. Ya, awalnya kok nggak banyak dosamu, tapi gara-gara cinta dunia, ya, itulah yang menyebabkan karena ada bibit cinta dunia, itulah kemudian menarik segala dosa, semuanya kau tarik semuanya. Ya, sehingga kau menjadi pokok poros daripada dosa itu semua kau dapetin. Na'udzubillah min dzalik. Nanti insyaallah. Baik, kemudian ini belum ada ya. Walam anna talbiyata la tazal musta'abbatan. Sungguhnya ketahuilah sungguhnya talbiyah itu senantiasa disunahkan hatta yarmiya jamratul aqabah. Ya, sehingga dia sampai dia melempar jumrah aqabah. Ya, jumratul aqabah. Jumrah aqabah. Yauman nahar, di hari nahar, yaitu dia di Mina. Sampai situ ketika dia lempar jumrah aqabah, ada berhenti talbiyah, enggak disunnahkan lagi talbiyah. Ketika setelah selesai melempar jumrah aqabah. Ya, kemudian au yatufa tawafan ifadah, atau dia tawaf ifadah. Dia tawaf ifadah ke Mekah, kemudian dia tawaf ifadah, mau menjadi tawaf, udah berhenti. Apa tadi? Talbiyah, enggak ada lagi sunnah talbiyah. Itulah batasnya talbiyah. Paham tuh? Ya, in qaddamahu 'alaiha. Jika dia mendahulukan tawaf 'alaiha atas jumrah. Kalau dia mendahulukan tawaf, biasanya orang haji adalah dia lempar jumrah dulu, ya, baru pulang dari lempar jumrah aqabah, baru dia pergi ke Mekah untuk menjalani tawaf ifadah. Itu apa tadi? Perjalanan haji. Perjalanan haji. Kalau berikutnya adalah tadi in qaddamahu 'alaiha. Fa idza bada'a bi wa'idin minhuma, kalau dia apabila dia memulai biwa'id dengan satu minhuma dari keduanya, dia mulai dari satu antara keduanya, entah dia melempar jumrah dulu atau dia apa tadi? Tawaf, qada'at talbiyata, maka dia putus talbiyahnya, berhenti, ya, ma'a awali syuruhi, beserta awal pertama kali dia memulai fihi dalam hal itu. Itu artinya dalam ahadimah. Ya, kalau dia mulai tawaf, kalau dia tawaf duluan, maka sebelum tawaf berhenti, habis dah talbiyah. Sebelum ketika mau melempar jumrah, berhentilah, habislah talbiyah. Apa itu ada? Washtaghala bi takbir, dan dia hubungkan dengan takbir. Karena kalau lagi jumrah sunnahnya takbir. Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar, gitu ya. Sunnah takbir. Ya. Kemudian kalau Imam Syafi'i rahimahullah, wa yulabbi mu'tamiru hatta yastadimar rukna. Dan bertalbiyah siapa mu'tamir? Orang yang umroh hatta yastalimar rukna, sampai dia istilam bersalam pada rukun Hajar Aswad. Ya, jadi ketika orang mau umroh, dia dari mikot ya, menuju kepada, setelah dia pakai ihram di mikot, dia niat ihram, kemudian menuju ke Mekah. Untuk apa? Untuk menjalani tawaf, masuk Masjidil Haram. Kemudian ketika dia masih talbiyah, ketika dia mau kemudian tawaf, ya, dia mau mulai tawaf, disitulah berhenti talbiyah, kemudian dia salam tadi istilam dengan rukun Hajar Aswad, yaitu dia ucapkan salam. Kalau dia bisa untuk lebih dia dekat, untuk dia pegang Hajar Aswad, dia pegang atau dia cium Hajar Aswad. Tapi kalau nggak bisa jauh, maka cukup dengan isyarat. Isyarat. Dia ada doanya juga dia. Dengan isyarat. Kemudian setelah dibaca zikirnya, kemudian dicium tangan. Ya, sama seperti ini juga, sama seperti orang yang cium Hajar Aswad. Nanti akan datang juga zikir-zikirnya akan kita jelasin. Ya, itu mereka
Faslun wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana fa'alna bima 'allamtana wa bi alimna alladhi yanfa'una. Subhanallah.